that was a great lunch and great discussion. And so now we're going to take the time to do a little self-care, a little kind of energizer. And when we think about these things and as far as self-care and the work that we do, it's really important because sometimes we're the ones that are taking care of our communities, but who's taking care of us? It takes a lot of our mind, body, spirit, emotions to go out there and to do the work and to get the job done. But who's healing the healers, right? And so that's why self-care is so important as we're gathering around, make sure that we're checking in, we're getting some water, and we're getting some snacks, or maybe if we just need to stand up and stretch our feet and take a deep breath. And so with that, I have a small little energizer that we're going to do, and it really just reminds ourselves about the power of our mind, right? Anything that we put our mind to, we can do it. It's part of who we are, part of our belief system as Indigenous people. Our ancestors knew that. Our ancestors knew the power of prayer and the power of mind, body, and spirit. And sometimes we get really far away from that. Maybe it's work, or maybe it's just society, or it could be trauma, a lot of things that we face out there on the front lines. And so just really always reminding ourselves to get back to our roots. What does that look like? And so this exercise is it's really fun if everybody can just stand up, and I'll help you work through it. So you can stand where you are, or you can even gather around here. It's fine. You can find some space wherever you're comfortable. And we're going to want to be like at an arm's length from everyone. So if we could just spread out just a little bit, just enough to where you can just reach your arm out. Okay, and when you're ready, so the way that this goes, you're going to turn all the way around. Don't do it now. Let me just explain, and then we can go into it. So you're going to turn all the way around, and you're going to point your finger to the furthest point. And remember the point, exactly where you point your finger to. Okay, and that's the first step. So if everyone can just kind of take their finger and then just point, turn around all the way around, and then remember exactly what you're looking at. Okay, without moving your feet. So your feet will stay in place. Okay, so we're turning around and remembering that point. Okay, now what we're going to do, we're going to use our hands, and we're going to envision this energy, this ball of energy, right? This energy that we possess, and the power of our minds, and the power and the ability to do more, right? When we're out there and we're on the front lines and we're doing the work, we always, rely on, maybe it's a friend to help us take that extra step. Sometimes we rely on ourselves to just keep it going, one foot in front of another, right? And so when thinking about this energy, I want you all to just envision that power that you all have, and then turn around one more time and see how far you go. Okay, how many people went further than they did the first time? Yeah, isn't that amazing? And so sometimes we are limiting ourselves. It could be in our mind. It could be maybe we're just tired, or it could just, we just don't know. Maybe we need the elders to come and say, you can do better, or you're doing great, but you're amazing, and it's always going to be better, right? We're always looking forward to a better future, looking at the strength and the power that we possess, and just with the mind. Sometimes we don't think about it, but we can go a step further, and we can do better for our communities. We can do better for ourselves. And so with that exercise, maybe if we can, did someone want to share something? What do they think about that, or what did they get out of that?
Maybe how did it make you feel, or something that you seen? Anything that you heard out of that. Maybe how powerful your mind is, right? How powerful, think about if we have the power of our mind like that, how powerful our prayer is, right? And so we are all powerful beings in here. And all of the work that you all do is making a difference. And just by that little exercise, I want to show you how much further that we can go in bettering our people and in bettering our communities. Thank you. Yes, clap. All right, everyone. We can shake it out too a little bit if we need to, because we have another our last session, but a very powerful and good one coming. And so we're going to have 3 different pieces to this. Our first one, we're going to have an open dialogue amongst each other, and then we're going to partner up. Okay, so the first question I want to pose to you all is, what form of a group, well, let's take it back, building an alliance of Indigenous-led funds. So what form of a group of Indigenous-led funds should we take moving forward? An alliance? Or what are your views on that? What should this grow to be? Right now we're in discussion. We are some forms of partnership with an Indigenous-led funds. What needs to happen? What are the next steps in our views? I know we've spoken a lot about what we need from funders, what funders need to understand, but as a collective here, what's the next step? What is coalition? Alliance? What are what's something that needs to happen from here as a collective? Yeah, coming together. Gracias. Estaba pensando hace un momento que por una parte, la larga historia de colonización en nuestros pueblos todavía tiene fuertes implicaciones en nuestra vida como pueblos. Y por otra parte, también está la larga tradición, como decían hace un rato, de las tradiciones, la larga tradición de la filantropía. Y los fondos indígenas son relativamente nuevos. Y muchas de las cosas que están en los fondos indígenas las tomamos, las heredamos de esta larga historia de la filantropía. Entonces, pues es normal que muchas de estas cosas tengan una carga colonial muy fuerte. Entonces es importante y necesario la descolonización de la filantropía, porque todavía hasta hoy seguimos hablando en muchos casos de beneficiarios, por ejemplo, como decían hace un rato, pero eso es una visión vertical de la filantropía, ¿no? El que está arriba dándole caridad al que está abajo, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos es importante irlos revisando, irlos descolonizando y poder tener una visión propia de los fondos indígenas en la filantropía. Eso no va a ser tarea fácil, porque han sido muchísimos años, muchas décadas, de que esta forma de hacer filantropía se ha ido estableciendo y se ha ido desarrollando. Pero pues sí es importante identificar, reconocer que estamos heredando la visión de la filantropía desde esta visión occidental que se ha desarrollado durante décadas o incluso siglos. Entonces, pues esa me parece que es una primera gran tarea. Ser conscientes, asumirlo y empezar continuar ese trabajo de descolonización. Y
Por otra parte, respondiendo a la pregunta, me parece que el ser desde las comunidades, desde los pueblos, lo que hemos hecho constantemente para liberarnos, para vivir tranquilamente como pueblos, para encontrar un poco de esa paz que queremos como pueblos, hemos ido creando movimientos, ¿no? Entonces me parece que como fondos indígenas debemos de mantenernos en ese camino. Entonces, pues, la propuesta es esa, ¿no? Que seamos un movimiento de fondos indígenas en eso. Esa es mi propuesta. Any additional person? Bueno, a mí me parece que algo muy sencillo, pero no por ello menos importante, es el intercambio entre los diferentes fondos. Ahora las tecnologías permiten que no necesariamente este intercambio de experiencias sea presencial, aunque lo presencial es definitivamente la experiencia completa más rica, pero hay muchos temas sobre los cuales podemos aprender unos de otros, temas administrativos, temas de qué tipo de constitución legal tiene un fondo, qué experiencia puede servirnos para acortar la curva de aprendizaje que todos seguramente tenemos en nuestros procesos. Entonces me parece que la creación, desde luego, para hacer un intercambio se requiere crear confianza. Me parece que una vez creada esa confianza, se podría fomentar, alentar los intercambios de experiencias, ya sea colectivos o bilaterales. Gracias. An additional? Oh, who? Where? Oh, you did. Sorry. Oh no. I can take the front, you take the back. Thank you. Bom, tirar aqui. A gente traz algumas reflexões agora de como que funciona, né, os fundos, algumas reflexões mais internas para dentro, né? Eu faço parte de um fundo também novo, né? Os fundos, eles são um mecanismo recente, né? No Brasil, inclusive, esse mecanismo está cada vez mais se fortalecendo. Eu venho de um fundo indígena, né, do Rio Negro, ali da parte da Amazônia, faz parte da Amazônia brasileira também. Nós implementamos há 2 anos esse fundo, né? Eu acho que é importante a gente também falar em como que nós lidamos com as comunidades, né, com os projetos. É claro que a intenção é a gente financiar também, né, e apoiar iniciativas, mas essas iniciativas podem ou não dar certo, né? Depende de cada projeto. Então, é importante a gente escutar as comunidades, né? É importante a gente apoiar, como que eu poderia dizer, eventos, né? Em que houvesse também troca entre esses projetos, né? Cada região tem uma peculiaridade, cada região tem a sua dificuldade, né? Então, acredito que é importante essa avaliação no final, né, de cada projeto. Então, tem projetos de 12 meses, de 24 meses, né? Ao final desses projetos, ter essa troca de experiências, né? De como que
foi essa experiência para eles, de gerir esses projetos, de receber esses recursos e de implementar esses projetos na base, né? Então, é importante nós, como fundo, ouvir o nosso povo, né? Ouvir as dificuldades deles e apoiá-los sempre, né? E sempre com a transparência também com o financiador, né? Porque nem sempre as coisas vão acontecer conforme a gente planejou. Então, também ter essa transparência com os financiadores é importante, para que eles também entendam as nossas dificuldades e as dificuldades do nosso povo, né? Quando vão implementar, quando vão receber esses recursos, né? A gente sabe que é difícil, não é fácil implementar esses projetos, né? Eles têm dificuldades, estão avançando, mas ainda têm dificuldades. Então, um pouco da minha colaboração também é isso, a gente poder ouvir mais o nosso povo e ouvir as experiências deles mesmos e poder apoiá-los. Yo quisiera agregar sobre lo que han planteado los distintos compañeros y compañeras. Los fondos liderados por pueblos indígenas responden de alguna manera al derecho de la libre determinación. O sea, que efectivamente podamos garantizar que los pueblos indígenas puedan, a través de un recurso, ejercer su derecho a la libre determinación. Y en ese sentido es importante no solo el proceso de creación del fondo, sino los procedimientos que que desarrolla ese fondo para garantizar la flexibilidad, la transparencia, el acompañamiento, el desarrollo de capacidades. Entonces, como muy bien han dicho, somos distintos fondos. Algunos fondos somos globales, por ejemplo, el Fondo PAUANCA trabaja en las 7 regiones socioculturales del mundo, el Fondo Mesoamericano Territorial, entiendo que es Mesoamérica, las compañeras en Indonesia, pero ya es un fondo mixto, indígena, campesino, o sea que también no solo tenemos diferencias en cuanto al área geográfica, sino también en cuanto a los pueblos, las comunidades con las que trabajamos. Y entonces en ese sentido, mantenernos articulados para el aprendizaje es fundamental, es importante. Porque como decía Gustavo, podemos aprender no solo de los aspectos administrativos, sino también de los aspectos de acompañamiento. Es fácil hablar de acompañamiento y es fácil hablar de desarrollo de capacidades, pero no es fácil hacerlo. No es fácil desarrollar incluso las capacidades de nuestro propio personal, porque como ha dicho el hermano, tenemos que descolonizarnos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo desarrollamos esas capacidades entre nosotros mismos? Entonces, la articulación entre nosotros puede ser, en primer lugar, para el aprendizaje conjunto. Pero, además de eso, el poder aplicar distintos instrumentos, como decía la hermana, instrumentos para la evaluación. ¿Cómo se hace una evaluación participativa desde los distintos fondos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, IPAF, el fondo que creamos en FIDA? ¿Cómo lo hace PAUANCA? ¿Cómo lo hace Pudali? O sea, podemos aprender también de esas herramientas de monitoreo y evaluación participativa. Me parece que la otra cosa que necesitamos para articularnos es tener un mensaje coherente y articulado ante los donantes. O sea, definitivamente, en la medida en que la comunidad donante entienda que cuando ellos hablan de escala con nosotros,
puede haber una escala mucho mayor, no solo en términos geográficos, sino en términos de profundización de los temas que se están trabajando, pues obviamente somos un producto importante para que ellos también puedan cumplir con su función, con su mandato. Entonces, esa voz coherente, articulada, o sea, diciendo aquí estamos, los fondos, nosotros podemos, somos mejores instrumentos para llegar a las comunidades de una forma respetuosa. Entonces me parece que esas 2, 3 funciones son importantes para mantener la articulación de los fondos liderados por pueblos indígenas. Y lo más importante es apoyarnos entre todos, porque si uno de nosotros fracasa, pues obviamente también estaremos dándole argumentos a la forma tradicional de cooperación y van a decir, mira, no pudieron hacerlo, dijeron que lo iban a hacer y no lo pudieron hacer. Entonces, ese acompañamiento y aprendizaje conjunto es importante porque como somos parte del movimiento, si nosotros fracasamos, también contribuimos a que fracase el movimiento y eso es fundamental. Antes que se me vaya la idea y en la misma línea de Mirna, creo que es un desafío efectivamente el descolonizarnos. Y una vez que estamos descolonizados, el desafío es cómo somos mucho más generosos entre nosotros, entre nosotras. Porque creo que todas y todos quienes estamos aquí, el objetivo común al final es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es el buen vivir, buscar el buen vivir o el summa causa de los pueblos indígenas. Entonces tenemos un objetivo en común y eso nos debe llevarnos justamente a ver diferentes estrategias de articularnos. Por ejemplo, me parece algo como un ejemplo en materia de campañas. Creo que una campaña, si alguna organización lo está haciendo, el sumarnos, porque podemos contribuir a poder cambiar la narrativa, cambiar una situación. El tema, por ejemplo, de la criminalización es un tema que a nivel global se va cada vez ampliando más, la criminalización a pueblos indígenas. ¿Y qué hacemos para frenar esto si no visibilizamos? Y creo que en ese proceso es importante sumar esfuerzos, articularnos con respeto, hablando el mismo lenguaje, teniendo un mismo discurso, que ya lo decían nuestras compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bien, creo que han surgido varios aspectos que son demandas que vienen desde la base de los pueblos indígenas y que son sustantivas en la gestión de estos fondos. Y si estamos diferentes fondos trabajando en diferentes partes y no consolidamos un enfoque, una visión, elementos articuladores que junten las demandas, vamos a seguir trabajando. Dijimos que la cooperación pone los temas, pero si nos articulamos, al estar juntos, nosotros podemos definir las demandas, consolidarlas y poner un unísono, vamos a decirle, de cuáles son las demandas estructurales que tenemos los pueblos indígenas, hacia dónde deben ir los fondos y ver cuáles son las fortalezas que tenemos las diferentes organizaciones que manejamos fondos para consolidar la atención de estas demandas. Y esto viene a contrarrestar esa historia de que estamos respondiendo a fondos de oferta. Nos ofertan tal tema, nos ponen la agenda de cambio climático, nos ponen la agenda de biodiversidad, nos ponen estas agendas con estas particularidades y como estamos muy separados, entonces se vuelve frágil el posicionamiento como pueblo indígena en el manejo de recursos. Entonces, creo que la alianza podría ser un espacio, una plataforma de consensuar el enfoque. Estábamos hablando hace poco, yo diría epistemología, pero dijimos
el nuevo diálogo, los nuevos conceptos que tenemos que llevar en los mecanismos financieros para pueblos indígenas. Entonces, una alianza nos permite consensuar cuál va a ser ese lenguaje, cuál va a ser ese enfoque que le vamos a dar. Y creo que esto es necesario y nos puede ayudar a crecer más consolidados. Thank you, everyone. What is IFIP's role in this? How do you view IFIP coming into this role of collectiveness, alliance? We are very interested to hear. How can IFIP be a part of this? What role should they take? Yo he visto, o sea, desde 2018 hasta ahora, IFIP ha jugado un papel de facilitar el diálogo, facilitar la comunicación entre los fondos liderados, crearnos este espacio en el marco de sus conferencias, crear espacios para que podamos dialogar con distintos donantes, identificar donantes interesados en trabajar con los fondos liderados por indígenas. Yo creo que ese es el papel que debe de continuar jugando, un papel de facilitador. Si decidimos mantener esta alianza de fondos liderados por indígenas, que no significa que todos vamos a ser iguales, todos vamos a seguir siendo desiguales y cada quien va a seguir haciendo su propia tarea, pero hay actividades conjuntas que podríamos hacer y esas las podría ayudar a organizar IFIP. O sea que la esperanza nuestra ha sido que haya un personal en IFIP que nos ayude a hacer ese trabajo. Entonces, quizás pedirle a Lourdes que efectivamente en el futuro existe una persona que trabaje con los fondos liderados por indígenas para ayudarnos a organizar esos espacios y quitarle la carga a ella, que lo ha estado haciendo directamente. Sí, yo creo que Mirna dijo en la intervención anterior 3 aspectos fundamentales. Uno es el que tenemos que conjuntar o hacer una sola narrativa de conceptos, de formas de trabajo ante la cooperación. Para que cuando la cooperación se refiere a nosotros, sabemos que si el trabajo es basado en la cosmovisión de los pueblos, va a ser en América, en Sudamérica, en Asia, en África, va a ser el mismo concepto. O sea, darles una realfabetización a la cooperación con relación a los pueblos indígenas. Es una función que puede hacer el IFI de ir construyendo esta narrativa conjunta para los cooperantes. La otra que dijo Mirna es el del intercambio de diálogo, de experiencias. Eso me parece central en esto y es una función que el IFI puede hacer, promover el intercambio entre los diferentes fondos. Y una tercera que me llamó mucho la atención también es el que tener el promover, pues fortalecer a los fondos cuando están en un estado más débil que otros, o sea, para que no dejar a nadie atrás en esto, sino que podamos en base al intercambio, en base de apoyo, si hay algún fondo que se está quedando por alguna razón, pues buscar alternativas para levantarlo. Creo que esas son funciones generales que me parecen importantes que la IFI podría estar aportando en este momento. Thank you. If I can add to the first question, I think that many, if not all of our funds working towards, and correct me if wrong, we are working towards self-determination of our peoples, right? So, and the funds that we're raising and the funds that we're making available to our communities
the most important thing that we can help with is to support our people's self-determination. It doesn't matter, because like it's the communities who know what's going on their lands and territories and what's needed and how they can apply their traditional knowledge and knowledge of the land to move forward with their lives, to build their lives on this land. So I think that our funds can be united around self-determination. This is the fundamental right of indigenous peoples. To the second question, I think IFIP has provided the space for us and can continue providing the space. I think it can be a learning space, right? So many of us, I would love to have some support in learning more about fundraising, you know? I think fundraising, we're always like, oh, it's not easy, but can we think about fundraising from our indigenous perspectives, right? So we come into this relationally. We can also bring our traditional knowledge into the fundraising and share it with each other. You know, I think that IFIP can continue providing that space and host this kind of meetings for us. And then somebody spoke about learning opportunities, right? How things are working out, capacity-wise, infrastructure-wise in each of our funds, so that we can share with each other. Because we're in different stages of our development. Some funds are several years old, others are just starting, and I think that knowledge exchange is absolutely necessary among us to support like relatives, like sisters and brothers in this space. Thank you. Cook's Jim? There we go. Oh, hey, I want to thank IFIP for all your leadership over the years and with Pawanka Fund developing the Indigenous-led funding space, that we even have this space for these kinds of open, safe dialogues is really powerful. And you've done a great job in having these convenings and dialogues, as Myrna said, and as Galina said. I also think since we're a global movement and we have people from all over this beautiful Mother Earth, that we need some kind of digital platform where we could really develop a robust, creative, kind of state-of-the-art indigenous created platform where we can have conversations and continue communicating across the earth, because we know it's getting so difficult for global meetings, cost and health concerns, etc. So I think that's another role that IFIP could possibly play, with some good support, of course, because that's a full-time job to really make that happen in a good way that invites people to continue these conversations and work together. Thank you. Wake to quiet up, Chris Archie Rinsquest, Aquem de Gamble from Siaskin. I am the CEO of the Circle on Philanthropy. Really deeply honored to be here in this territory alongside our sister Lord Azinga and our sister organization IFIP. The Circle on Philanthropy is a national member network in the Canadian space. We call ourselves philanthropic adjacent because we provide technical and relational skill building for both our Indigenous members, some of whom are Indigenous-led funds and grants and organizations and nations, and our other members are what we call settler philanthropic institutions, community foundations, corporate, family, and private donor organizations. One of the roles that I want to make sure this audience is aware of is the relationship building that we've been able to develop alongside IFIP, as well as with another sister organization, the Arctic Funders Collaborative. This networking of the kind of so-called Canadian space, organizations, the global audience that IFIP gathers, and the Arctic audience that AFC gathers has been hugely instrumental in our own thinking, in the work we do, the research, the policy, and the practice, and the advocacy work we want to continue doing in the Canadian space. So one of the things that I would love to just share with folks is because of the work of IFIP, where they did, there was a guide that you published, I think it was in 2017, that was demonstrating to funders how to use the UN Declaration for the Rights of Indigenous Peoples, and it had a grant assessment tool.
and it had research, and it had really beautiful places where you could learn about conversations that you could have with your boards, with your staff, with grant and program officers. We took that as inspiration and now have been working with a range of organizations who are instituting an ability to report. These are settler philanthropic institutions. They are now taking seriously their obligation to report how and where they're funding to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So we know there's all kinds of issues. And we know that it's one of the most unifying documents across the diversity of Indigenous peoples in the Canadian space. So we encourage settler philanthropy to make use of it. And what we're already discovering is that just making it easy for them to recognize, ooh, I'm funding the self-determination and the development of institutions. I'm funding language revitalization. I'm funding water, air, plant, animal, land protection. It has re-energized and invigorated the conversation in the Canadian space. So what I'd love to do is just to continue to invite this growing relationship and to give thanks to the leadership of IFIP in this space. And for folks who want more information, would be happy to have that conversation. So the role I just see that I want to commend is your continued leadership in this space. Kukshem. Any additional comments? Gracias. Bueno, igualmente sumarme a las felicitaciones a IFIP, a Lourdes y a todo su equipo de poder juntarnos. Siempre ya es la tercera reunión que hacemos previo a la conferencia global, y me parece que el rol que puede continuar haciendo IFIP es esta facilitación como lo ha venido haciendo. Creo que está totalmente en el marco. Ok. Ya, ok. Queremos entender todo. ¿Es ok? Thank you. Entonces, continuar con el rol de IFIP como facilitadora. Está totalmente en línea de su misión y su visión, porque justamente está enfocada a dar seguimiento a los fondos para los pueblos indígenas. Más bien lo que estamos haciendo es sumarle a esa visión de IFIP, de que ya no es por y para los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas. Creo que incluso puede ayudar a transformar las ideas iniciales al momento de crear IFIP. Entonces, sí queremos pedirle a Lourdes, y yo pienso que una de las preguntas que viene más adelante, ¿cuál va a ser el mensaje que vamos a llevar al espacio ampliado con los donantes? Me parece que justamente la necesidad de el soporte técnico, político, financiero para poder llevar adelante esta iniciativa, y que en la Secretaría de IFIP tengamos una persona dedicada a acompañar esta iniciativa de los fondos, porque requiere mucho trabajo, requiere tareas que el equipo no lograría asumirlo en su totalidad. Se habla de intercambio de experiencias, podemos hacer un webinar, una reunión en Zoom, pero eso hay que pagar el Zoom, alguien tiene que convocar, alguien tiene que sistematizar. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero requiere recursos. Y entonces me parece que sí tendríamos que, además de la narrativa que hay que llevar, también decir qué necesitamos para poder funcionar. Solamente gracias. Okay, if we're good with comments now regarding this, let's partner up now. Let's get this going, and let's see with our partner, what are the activities we would like to prioritize within the next 12 months. Well, I'll give you guys about 10 minutes with that, and then we'll move on to continue that. So if we want to partner up and really discuss what are the activities we want to see happen within the next 12 months that we need to prioritize, okay? Thank you. Va a estar genial porque van a cortar como van
All right, you guys, come on, let's partner. I'm going to partner you guys. Okay, yeah, sounds good. Yeah? For collective, our collective, like what are the things we need to collectively prioritize for the next 12 months, within the next 12 months? Yeah, so as